Okay, Assalamualaikum. So now we want to learn about plant reproduction. How plants grow and survive. Okay, so plants have developed and evolved to spread their seeds and reproduce. So in this topic, you will know structure and function of flower parts, pollination process of fertilization and formation of seeds and fruit, germination process of seed, what to do if germination does not occur. So now plants need to reproduce to ensure their survival. They have to be replaced with new organism. Okay, this is the structure of the flower. Okay, so now for the parts of the flower, we have male parts. So this is male parts. So male parts, we have anther and filament. So anther and filament we call stamen. Okay, whereas for female parts, we have stigma at the above, style, okay, ovary, and inside ovary we have ovule. Okay, these four parts we call pistil. Okay, so male parts. So male parts, stamen. So inside the stamen we have anther and filament. Okay, for female we have stigma, style, ovary, and inside ovary we have ovule. So these four parts we call pistil. Okay, now combination. Okay, combination the female parts and the male parts. Okay, so next, structure and function of each part of flower. Okay, so now this is the female parts. So female parts, at the above we have stigma, so style, ovary, and inside the ovary we have ovule. So the four parts we call pistil. Okay, so next, anther and filament we call stamen. Okay, so tambahan dia adalah petal. Okay, petal ni kelopak. Okay, receptacle. So receptacle ni adalah pemegang dia lah. Sepal ni adalah kudu. Okay, so next kita nak tengok adalah cases tu female reproductive organ and male reproductive organ. Okay, so next kita move kepada petal. So petal, apa function petal? Kelopak. So kelopak adalah usually colourful to attract insect and animal. Dia mesti yang colour berwarna-warni. Okay, next. Kita nak tengok function tambahan yang lain adalah sepal. So function sepal adalah untuk protect flower during the bud stage. Okay, next we move to pollination. Okay, apa dimaksudkan dengan pollination? Pollination adalah proses transferring. Okay, transferring matured pollen grains. Okay, transfer tu pindahkan. Okay, pollen grains, matured pollen grains from anther to stigma. Okay, dekat dalam anther kita ada pollen grain. Pollen grain tu adalah biji benih. So biji benih ni adalah biji benih transfer pergi dekat stigma. Atas ni stigma kan.
So, bila dalam enter, cikgu ulang balik, dalam enter, bila kita buka enter, kita akan ada pollen grain dalam enter ni. So, pollen grain ni pindah ke atas stigma, kita panggil dia proses pollination. So, cikgu ulang, pollination adalah transferring, pindahan pollen grains. Pollen grains ni ada di mana? Pollen grains ni dia berada di dalam enter. Okey. Pollen grains dia transfer pergi ke atas stigma. So, proses tu kita sebut sebagai pollination. Okey. So, pollination, ingat dia mesti ada matured. Okay, matured anther will burst and spread the pollen grains. Anther tu dia mesti matured, matang, baru dia boleh menghasilkan pollen grains. Okay, biji benih lah pollen grains ni. So, pollen grain, some might fall on soil, akan jatuh ke tanah. Dan ada juga, some are brought by pollinating agents to the stigma. Okay, first kita ada type of pollination. First is self-pollination. So, self-pollination, okay, pollen grains transfer to the stigma. Maksudnya, same flower, self-pollination. Maksudnya, daripada anther ni, keluar pollen grains yang dah matang, dia keluar pollen grains, dah akan dipindah dekat atas stigma. Okey, syaratnya adalah yang sama bunga, same flower. Okey, tu kita sebut self pollination. Okey, disebut juga self pollination bila pollen grains bunga yang pertama pindah ke atas stigma bunga yang kedua. Okey, so pollen grain transferred to the stigma same flower ataupun to the stigma of another flower. Okey, another flower tu maksudnya bunga yang berlainan tetapi wajib same plant. Okey, tu kita sebut self pollination. Ingat same flower pun boleh dan juga same plant. Okay, next we move to pollination, cross-pollination. So, cross-pollination adalah transferred to the stigma of another flower. Another flower, different plant of the same species. Okay, maksudnya kalau yang ni bunga raya merah, dia transfer kepada bunga raya putih. Ingat different plant. Tapi mesti sama spesies. Dia tak bolehlah sini bunga raya, sini bunga orchid. Dia tak sama spesies. So, yang tu adalah cross-pollination. So, cross-pollination, cikgu ulang, dia adalah different plant. Okay, of the same species. Okay, next kita nak move kepada pollination agents. So, pollination agents. Okay, how pollen grains from a plant get transferred from the another to the stigma. Okay, maksudnya kita ada butterfly dekat sini. Okay, kita pergi pada satu-satu. Pollen grains stick to a bee when it visit a flower to collect food. So, pollen grains, dia melekat dekat bee. Okay, so the bee travels to another plant of same type. Dia terbang kepada pokok yang lain tetapi jenis yang sama. So, pollen on the bee sticks to the stigma of flower on the another plant. Okay, so kita sebut bee ni sebagai pollination agent sebab dia yang pindahkan pollen grains kepada stigma. Okay, so pollen grains from anther flower A stick on the body ataupun legs of the insect. Pollen grains carried by the insect are transferred to the stigma. Okay,
So kita move kepada pollination agents. Pollination agents yang pertama adalah animal and insect. Okay, animal and insect, dia akan stick on the beak. Okay, beak ni kita refer kepada bird lah. Okay, body untuk bee, butterfly, when insect suck its nectar. Okay, so flower characteristic. Okay, flower characteristic. So kita ada big colourful petal. So macam insect dengan animal, dia akan tertarik kepada bunga yang berwarna dan juga bunga yang besar. Okay, lepas tu have nectar and smell nice. Okay, rough and sticky pollen grains. Okay, so ni adalah example untuk jenis-jenis bunga. So, durian, rambutan, hibiscus, sunflower, roses. Okay, next adalah pollination agents yang kedua adalah wind, angin. Okay, pollen grain untuk yang dipindahkan oleh angin mestilah light, nipis, ringan. So ringan. Bila ringan, bolehlah dia diterbangkan oleh angin. So blown by the wind. So dia akan reach the stigma of another flower. So macam mana kita nak tahu pula karakteristik flower untuk wind pollination yang menggunakan wind? Okay, dia adalah berwarna white and pale. Maksudnya warna dia tak ceria lah. So dia ada long and flurry stigma. Okay, stigma dia akan panjang. Bila panjang senanglah pollen grains daripada luar untuk melekat. Okay, plenty of small, smooth and light pollen grain. Okay, long filament and style. Maksudnya semua yang panjang-panjang. Okay, so this is the example of wind pollination. Okay, so corn, grass, paddy and lalang. Okay, so tadi kita dah tengok ada self-pollination dan juga ada cross-pollination. Kenapa kita perlu ada cross-pollination? Okay, combines genetic material from two parents of the same species. Macam tadi cikgu cakap kan. Okay, bunga raya merah dengan bunga raya putih. So yang ni dia bagi contoh bunga rose merah dengan bunga rose putih. So bila kita ada pollination, okay, cross pollination, dia akan dapat new varieties of plant. So dia akan dapat bunga rose yang baru, yang lagi cantik. Okay, so tengoklah. Okay, combine. Kalau macam ni padi lah. Okay, dia ambil padi yang besar dan gemuk dengan padi yang panjang. So bila dia cross pollination, dia akan dapat gemuk dan panjang. Okay, kenapa lagi seterusnya adalah okay, tadi new varieties of plant. Kalau macam yang paddy ni, dia hasilkan good quality of seeds. Okay, lepas tu kebaikan yang cross pollination lagi adalah dia more resistant to pests and disease. Maksudnya kita cari yang terbaik. Okay, so dia more resistant to pests and disease. Okay, number 4 adalah healthier plants which can adapt better to changes in the environment. So, ni adalah contoh-contoh innovation of cross-pollination in agriculture. Okay, widely used to produce better crops with higher quality. So, yang selalu kita duk dengar adalah palm oil, corn, papaya and paddy. So, palm oil, so tanera ni adalah kita gunakan cross pollination. Maksudnya dia ambil jenis Passifera, kita tambah dengan Dura. So, apa yang kita boleh tengok dekat sini?
So yang ni kan, ni isi dia. Ini isi tebal. Dia punya tempurung pun tebal. Kalau macam Passifera, dia punya tempurung dia nipis. So bila kita buat cross-pollination, kita akan dapat isi yang tebal dan tempurung yang nipis. So more fruits and flesh and thinner shell. Okey, untuk papaya, untuk betik, kita kacukkan subang 6 dengan sunrise solo. So, kita akan dapat exotica, sweeter fruits and more flesh. Okey, kalau corn, kamu akan dengar jagung jenis mas madu. Okey, so mas madu ni kita ambil daripada jagung Taiwan dengan jagung Mexico. So, dia akan dapat sweeter, bigger and higher resistance. Paddy pun sama. Kita dapat daripada Siam 29 dengan Babyfood. So, kita akan dapat padi malinja. So, padi malinja ni dia more harvest, lagi banyak dia punya ni, dan and ripe faster. Maksudnya dia cepat masak. Okay, next we move to next topic, which is fertilization process. Fertilize. Fertilize tu apa? Fertilize tu adalah male gametes. Male gametes tu adalah pollen grain lah. Male gamete carried by the pollen fuse with the female gametes in the ovule. Okay, maksudnya pollen grains daripada anther tu pergi kepada stigma sini. So, pergi kepada stigma, dia akan lekat pada stigma dan dia akan masuk ke dalam style. Okey, ini style, masuk ke dalam style, pergi kepada ovari dan masuk kepada ovule. Okey. So, ovule tu adalah female gametes. Pollen grains adalah male gametes. Okay, so male gametes masuk dekat style, masuk dekat ovari, dan dia pergi dekat ovule kan. So dia akan disenyawakan. So dia akan hasilkan zygote. Zygote tu baby lah, baby yang baru. So yang ni dia explain lagi sekali. Pollen grains fall onto the stigma. Okay, pollen grains jatuh ke atas stigma. So, dia akan hasilkan pollen tube. Okay, pollen grains ni dia berduri. So, bila dia berduri, dia jatuh di atas stigma, dia akan masuk secara dia berpusing-pusing. Okay, waktu dia pusing tu, dia hasilkan, kita panggil kat sini adalah pollen tube. So, this is pollen tube. Pollen tube ni adalah laluan pollen grains. Okay, dia akan pergi kepada ovari untuk disenyawakan dengan ovule. So, pollen tube carried male gametes towards ovary. Pollen tube penetrate. Penetrate ni adalah tembus. Okay, dia tembus masuk dekat ovule. So, bila masuk dekat ovule, male gametes fuses with female gametes. Waktu itulah jadi fertilization. Okay, bila dah jadi fertilization, maksudnya dia jadi seeds yang baru. Okay, dia akan jadi seeds. So, yang ni adalah seeds. Okay, ovule, ingat ovule grow inside the ovary, develop into seed. Other parts of the flower wither and fall. Maksudnya, ovule tu dia akan develop menjadi seed, biji benih. Okay, so yang bunga yang tadi tu, bunga yang telah dimasukkan, yang telah di fertilize, bunga tu dia akan jatuh. Okay, so this is the structure of the seed. Okay, ni bahagian luar. Bahagian luar kita ada testa. Okay,
tester. Tester ni function dia adalah untuk protect the seed, untuk lindungi kulit. Kulit kan, kalau macam apple tu kita nampak dalam kat biji tu warna koko tu adalah tester. So, lepas tu kita ada helium. Dia ada 3 parts. Okay, tester nombor 1 protect the seed, nombor 2 adalah helium. Helium ni adalah tempat untuk attach. Okay, untuk biji itu lekat kepada buah, kita namakan dia sebagai helium. Area where the seeds attach to ovary wall. Okay, next, number 3 is micropyle. So, micropyle ni yang kecil je yang ada pada biji. So, kita panggil dia adalah micropyle ni function dia adalah small hole to allow air, water to enter the seeds. Okay, dia kecil saja tapi dia membenarkan udara dan air untuk masuk ke dalam biji benih. Okay, so yang ni adalah bila kita potong keratan rentas dia. Okay, keratan rentas biji. So, kita ada tester di luar, kita ada plumule. Lepas tu kita ada radicle dan kita ada cotyledons. Okay, function tester tadi dah faham kan? Dia adalah untuk protect the seeds. Okay, plumule. Plumule ni apa yang akan jadi? Plumule ni akan develop into new shoots. Okay, senang nak ingat, plumule dia akan jadi pucuk, new shoots. Okay, plumule, P for plumule, P for pucuk. Okay, next adalah radicle. So, radicle dia akan develop into the root. Root tu kita adalah root. Root tu adalah akar. Okay, radicle, root. Plumule, pucuk. Okay, so function cotyledon ni apa? Untuk store and provide food for the seed. So, makanan apa semua yang sinilah bekalan makanan untuk seeds. Okay, so next we move to germination of seeds. Okay, germinate of seeds. Kita nak ambil biji benih dan kita nak tanam. Okay, so biji benih dan kita nak tanam, kita tanam kita letakkan dalam tanah kan. So, apa yang akan jadi? Tester akan burst. Burst tu adalah meletup. Radicle starts. Okay, radicle tu tadi untuk apa? Radicle tu jadi apa? Radicle tu dia akan jadi root. Radicle start to appear and grow downwards. Yalah, radicle tu akan jadi root kan? Okay, so root tu akan nampak dan grow downwards. Okay, into the soil to form root. Okay, plumule, ingat? P for plumule, P for pucuk. So, plumule grows upwards to form a new shoots. So, we have epigel dengan hypogel. Okey, apa beza epigel dengan hypogel? Okey, bezanya adalah cotyledon. Apa cotyledon tu? Function dia. Function dia adalah sebagai store food for the seeds. Okey, cotyledon are carried out of the soil. Maksudnya, cotyledon ni, okey, dia akan keluar daripada tanah. Okay, whereas hypogel adalah cotyledon remain in the soil during germination. Okay, maksudnya dia masih berada di dalam tanah. Sewaktu jadi germination. So, ingat epigel dia akan carry out of the soil. Hypogel dia masih lagi berada di dalam tanah. Okay, so yang ni adalah the last parts dalam plant reproduction. The conditions require for germination of seeds. Okay, so macam mana seeds akan germinate? Germinate tu bercambah. So, apa yang diperlukan oleh seeds adalah water, air
udara dan juga suitable temperature. Okey, kalau kita tengok yang pertama, adakah seeds ni akan germinate? So dia ada moist, tengok yang ni adalah moist cotton. Okey, so kalau moist cotton maksudnya dia ada water. Okey, dia ada water. Okey, dia ada air, oxygen presence and suitable temperature. Okey, so next, dia akan tumbuh ataupun tidak. 4 degree Celsius, sejuk sangat kan, tak sesuai untuk tumbuh. Okey, so kalau untuk yang ni pula, untuk B, dry, kering. Kering, okey, kering, so dia tak ada water, so dia tak akan tumbuh. Okey, yang ni pun tak akan tumbuh. Okey, yang ni yang seterusnya C, dia letakkan pyrogalol. Pyrogalol ni function dia untuk absorb oksigen. So kalau absorb oksigen, maksudnya dia tak ada air dalam tu. Walaupun dia ada water untuk moist cotton, tapi tak ada air. So yang ni pun tak boleh hidup. Okey, oxygen presence. Oxygen presence maksudnya dia ada air. Okey, untuk moist ni dia ada water and warm. So dia boleh hidup kat sini. Okey, ni oxygen presence. Oxygen presence dia ada air. Okey, lepas tu moist cotton dia ada water. Okey, and warm suitable temperature. Walaupun tak ada light, sebab light bukan dia punya factor untuk germination of seeds. So, cikgu ulang, the conditions required for germination of seeds is water, air and suitable temperature. So, that's all for this lesson.